ज्योति प्रभा सेवाश्रम आमर पुरी भक्त सालेबाबू तृतीय वार्षिक अनुष्ठित हो सांबादिक सम्मेलन आमर सार उपस्थित अच्छा सेवाश्रम विषय कौन कहे जहाँफल आज तृतीय वार्षिक पहुंची आम बैठक अनुष्ठित होती सांबादिक सम्मेलन सार कौन कहते आसतु बुझा आम सहित धीरेन्द्र सार आईनजीवी उपस्थित अच्छा आसतु बुझे संगोष्ठी तरफ आपको स्वागत आपण परिचय डॉक्टर प्रधान धीरेन्द्र राय चैरिटेबल ट्रस्ट उपदेष्टा सर्विस टू मैनकाइंड सर्विस टू गॉड ये विशेष कथा को आधार कर अनुष्ठान शिशु अनुष्ठान तार विभिन्न कार्यक्रम समाज संस्कार हाथ ये 3 वर्ष मध्य रक्तदान शिविर वृक्षरोपण दिशा निवारण कार्यक्रम रक्तदान शिविर आरंभ कर लोकों को अवेयरनेस करवा एवं जो माने पिता माता माने बापा मां को जो माने अवहेलित होइकि समाज रे अछंती से मान को आनी एक आश्रय दी तांको सत्कार करवा ई चिंताधारा नहीं कार्यक्रम ये अनुष्ठान करी ये ज्योति प्रभा ट्रस्ट अल्प दिन भितर एक जुगान्तकारी कार्यक्रम करने पक्षरे जहाँ करिछि वास्तव में प्रशंसनीय ये चलित 19 तारिख एक वार्षिक उत्सव तृतीय वार्षिक उत्सव आयोजन कराई गणमाध्यम बंधुगण जरिया ये आह्वान देवा चाहूँ समाज संस्कार करिवारे जो माने सब अवहेलित वृद्ध वृद्धा अच्छा से माने जरा निवास आसिले आम उपस्थित सत्कार कर साधारण जनता पाखे कि लोकादृत हम से अनुष्ठान प्रतिश्रुतिबद्ध और प्रतिबद्धतार सह काम कर वार्षिक अनुष्ठान माध्यम जो माने सेवा मनोवृत्ति नहीं आउ स्त्री लोक माने जो माने मदर टेरेसा मन चिंताधारा नहीं कार्यक्रम कर आमे ये मंच प्रशंसित करूँ संवर्धित करूँ प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को संवर्धित करा तेणु एभली एक परिस्थिति रे आमे ये गणमाध्यम जरिया आपण मान जरिया समाज को आह्वान देवा चाहूँ समस्त स्तर लोक ये अनुष्ठान सहित जड़ित हो अनुष्ठान किभली समृद्धिशाली हम एवं अनुष्ठान किभली समस्त सहयोग आगू जीव से जगन्नाथ सहाय हूँ आपण मान सहयोग जय जगन्नाथ सर आम धीरेन्द्र सर कहले बर्तमान आम मैडम जन जी आम कार्यक्रम करे ब्लड डोनेशन कैंप करे आई चेकअप कैंप करे हेल्थ चेकअप कैंप करे आमर गोटे अवेयरनेस कैंप कर मद विरुद्ध भी माने अवेयरनेस कैंप हो गाँ गहली महिला मानक नहीं एसएच ग्रुप मानक नहीं कर इनकम जनरेशन प्रोग्राम भी एसएच ग्रुप आम कर सब कम आम जारी रही विभिन्न जगह पड़ा पड़ता खरादिन जीवजंतु मानक पानी दान ये सब आम कर हठात आम गोटे समाजर मेन प्रोब्लेम आम देखिलु मैंने बुढ़ा बुढ़ी मैंने बहुत निष्पेषित हो वयस्क लोक शाशु शशुर ये सब वयस्क लोक समस्ते मैंने बहुत निष्पेषित हो तेणु आम गोटे वृद्धाश्रम करने निष्पत्ति नहीं वृद्धाश्रम आरंभ कर कितु आम आज जाए से 1.5 वर्ष 2 वर्ष पाखापाखि होगा आम 15 ରୁ 20 जन भितर मौसम मासी स्थान देचु आम रखी जो आम बुझे जो मैंने भी आसी किए भितर जब कौन मानने पुओ कि बोहू मैंने डाकिक जो मैंने स्ट्रंग अच्छा आम डाकिक बुझे घर को छाड़ी गो बैक एगेन आम तुम मतलब छाड़ी एमती आम 15 जन खंडे मौसम मासी अच्छे तेणु आम चाहूँ आम तो साधारण लोक आम किसी टीम जरिया आम निजर गोटे मोर टीम जरिया कलेक्शन आने मैंने वृद्धाश्रम टी चलाऊँ माने एति मीडिया बंधु मान पाखे गुहारि कर मोर ये कथाटा केमती प्रचार प्रसार हो आश्रमटीर उन्नति हो आश्रमटी उन्नति हो ये मोर मुख्य नमस्कार संघर्ष तरफ आपको स्वागत आपन ना दोना पितवा स्रोत मो घर होती साखी गोपाल हमर सांबादिक सम्मेलन आज आज बसिथिलु हमर ए ज्योति प्रभा सेवाश्रम रो गोटे 19 तारिख को गोटे प्रोग्राम रखिछु जाकि ज्योति प्रभा सेवाश्रम बहुत दयनीय अवस्था आज्ञा चली तार सहयोग सहानुभूति कहार कुआड़ किसी ना सर्वप्रथम ज्योति मैडम को धन्यवाद देवी से आज पर्यटन चलती कुआड़ किसी रोजगार कर निजर दुकान टे कर सेवा मनोवृत्ति रखा गोटे बहुत महान काम कर तो से छोटिया मेम्बर ए वर्षा जड़ित होती
ତେଣୁକରି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେବାଶ୍ରମଟି କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ, କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ, କେମିତି ଆଗକୁ ଏଠି ଯାଉ ଟିକେ। ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଚଳିତ 19 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏକ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବରଦାନରେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନ ଯୋଗଦେବେ। এই অনুষ্ঠানের আভিমুখ্য ছোট অনুষ্ঠানকে শিশু অনুষ্ঠানকে 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି। ବୃକ୍ଷରୋପଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକ୍ତଦାନ ସେବା ବୃକ୍ଷରୋପଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ଏବେ ଜରାଶ୍ରମ এই অনুষ্ঠাନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 15ରୁ 30 ଜଣ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସତ୍କାର, ତାଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ସେ କିଭଳି এই ଜରାଶ୍ରମଟା ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ଲୋକାଦୃତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ବାପାମାନଙ୍କର ସେବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। এই ଜରା ନିବାସ ବ୍ୟତୀତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୃକ୍ଷରୋପଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଣା ବଣ୍ଟନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି। ଆଶା ରଖିଛୁ এই ସେବା ମନୋଭୂତ କ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ମଦର ତେରେସାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜଣେ ଜଣେ ମଦର ତେରେସା ଏହି ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି। এইଭଳି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ এই ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ ତା'ର ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜନାଦୃତ ହେବ। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭା ସେବାଶ୍ରମ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ଭକ୍ତ ନିବାସ ଭକ୍ତ ସାଲେବକ ପୀଠ ଠାରେ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମ୍ୟାଡାମ, ଯିଏ ଆମର ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଯିଏ ମେନ୍ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ରାୟପ୍ରୀତମ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମ୍ପାଦିକା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମର ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ସାଲେବକ ଭକ୍ତ ସାଲେବକ? ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବାର ମାନେ ଡକେଇବାର କାରଣ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂସ୍ଥାଟିଏ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ସଂସ୍ଥାଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମଟି ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମର ସେବା କରିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ ସହଯୋଗର ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଗେଇ ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଏଇ ବାବଦରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। କେମିତି ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ସରକାରଙ୍କ ଥ୍ରୁ ହଉ କି ବେସରକାରୀ ଥ୍ରୁରେ ହଉ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ ହେଲେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଗୋଶାଳା ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା କାମନା କରିକି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡକେଇଛୁ। ଆଉ ଆମର 19 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହବ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମ ନିଜର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବୁ। ଏ ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବୁଝିବା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେବାଶ୍ରମ ସଭାପତି ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସଂଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା। ହେଲା ମୋ ପରିଚୟ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଣ ପାଇଁ? ये सांबादिक सम्मेलन डाकिबार मुख्य उद्देश्य रही आमर आगामी 19 तारिख ये भक्त सालबक पीठ बड़वंडी बड़दाण्ड में आम वार्षिक महोत्सव, तृतीय वार्षिक महोत्सव जहाँकि माने पालन करशार प्राय किसी समाजसेवी जो मैंने कि समाज सेवा लाइन अच्छा डाकी आमर सम्मेलन कर मुख्य उद्देश्य रोचे सेवा ही धर्म। आगु नहीं आम आगामी दिन में आगे जीवु। विगत दिन में आम मैंने वृद्धाश्रम पूर्व भुवनेश्वर कैपिटल हॉस्पिटल हो, म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल हो, सहबंधे आम 2 ରୁ 3 थर ब्लड डोनेशन कैंप कर जहाँकि आम थैलासेमिया डिजीज लोक ये कर। विगत दिन में
क्यूर पे मेडिकल टीम द्वारा चकी चिकित्सा शिविर रोटारी द्वारा चकी चिकित्सा शिविर 2 दिन तर भी सरची आगामी दिन आम आशा करूँ आमर ये सेवा ही आगे जारी रही हम देखिपारे ज्योति प्रभा सेवाश्रम आगे को बढ़ाई आज सामाजिक सम्मेलन भक्त सालविक पीठ अनुष्ठित होती सुबलक्ष्मी प्रधान संघर्ष टीवी।